Oke, kali ini kita mancing di kolam yang sangat luar biasa. Wis pejet. Menite wis muni Kak. Wis yo mulai jiro lu. Iki anak kang bejo, kayak saprol, kayak muk, kayak Fadnan. Trek. Awas mundur Fit. Lanjut dulu. Wih. Ora. Tampil entek nyong, entek kali nyong. Terus gede nu lem. Mula tetakon gede. Yang kanan kuat weh. Iya lele. Lele. Mungkin ini bukan. Ini. Bawel nih. Bawel. Walah sing gede kuwi. Tuh. Di pokoknya bos rokat mau koyo. Di film. Yang ora katon kundule. Bagaimana Mas Debyo? Ya. Aduh. Langsung ketarik muk. Muki. Heran. Walah, pinggirane. Nyes video yus. Strike Mas Bro. Waduh, strike Mas Bro. Udah cilik bisa. Ora apa-apa, nek suwe. Orang aku boleh ora pati beruan dong deh. Kali begini. Ini main di bawah ini.
Bal-balan sambung. Telat transaksi, Mas. Telat, sorry, Mas. Belum. Biasa. Jeneng Ken. Nah, Ken. Ini adalah apa ya? Waring. Sorry Mas Bro. Sorry Mas Bro. Boleh. Naka maram naman ya. Uluh. Wih. Boleh. Ini Mas Bro. Uluh. Ini bagaimana ini Mas Sabar, Bro? boy, sabar, sabar. Santai. Santai baik. Ele. 3 kilo kuwi. Oke, di senari yakin. Ora. Karo petite. Pinggir. Iya. Wih, Baik Mas Bro. kebon. Beban. Wah. Beban Mas Bro. Wih, keras. Wah. Anak pancing anggur. Apa yang kau lah? Bahaya. Wih. Baik Mas Bro. Langsung itu maksa. Wis di Orang ngilepon anggur-angguran. lah jan yakin. Wong busuk langsung gawe lele kok. Ini pesantren di sini. Lokasi sensitif. Kecil. Yang tambah kata wis mana ya? Boleh liwate sing cilik nang kono mugi. Iya. Ini kan warna muan bikin. Entek yo. Wih.
Iya. Kumbulnya hilang jo. Ini leng, gue anteng banget. Saya wis atur pancing itu. Oleh perawannya. Ralat mantan gilik kayak gini. Bola, adine Mas Bro. Ponakane. Putune. Kartu aja meplek balik kartu ini lah. Bogel kan ngangkat sing semana tok ya, Gel. Sing gede maning, Gel. Angkat, Gel. Itu. Dawan senare lho, dundeli. Mas-mas kae jare nang spak piye. Ngono, sik. Si temenan. Sorry Mas Bro. Sorry. Papung ya ono papung Jenenge penghasilan itu hiburan. Penghasilan kalau hiburan. Penghasilan tetep. Loro-loro nih. Ono pesanan 40 kilo, Kak. Ini seorang negara ya. ora apa-apa ngruwitene telu. Wah, 2.000 doang. David makan desa David. Wes. Maning. Nyangkut deh. Wes sing anu Terpal. petung sasi orang enggak. Terpal. Likur. Cing. Udah lah, yes. Cukup kayak pancing. Oh, nyos sing gak takut tendek.